الله الرحمن الرحيم بسم الله فصل المأمور به نوعان مطلق عن الوقت ومقيد به صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر او ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਪੜਾਈ ਸੀ ਪੰਜ ਸ਼ਈਆਂ ਅਕੀਮ الصلاۃ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸੀਗਾ ਅਮਰ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਕੀ ਨੇ ਆਮਿਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਮਸਲਾ ਜੀ ਮਾਮੂਰ ਬੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ मामूर बे दो किस्म होते हैं मामूर बे की दो किस्में हैं एक मुतलक अनिल वक़्त एक मुक़य्यद बिल वक़्त हाँ जी क्या आख्या जी मामूर बे की दो किस्में हैं एक मुतलक अनिल वक़्त और एक मुक़य्यद बिल वक़्त इन वाख मामूर बे की दो किस्में हैं एक मुतलक अनिल वक़्त और एक मुक़य्यद बिल वक़्त तू एक बारी आख दे मामूर बे की दो किस्में हैं मुतलक अनिल वक़्त और मामूर बे कौन जेड़ा काम साडे जिम्मे ओ नमाज रोज़ा हज ज़कात दीन पढ़ना एक ही है मामूर बे हाँ जी मामूर पहले बे पता तो मामूर बे कौन है और जरा काम करना है असा शरीयत दा जरा साडे जिम्मे में जी मामूर बे की दो किस्में हैं मुतलक अनिल वक़्त और मुक़य्यद बिल वक़्त की मुतलक अनिल वक़्त और मुक़य्यद बिल वक़्त फसल मामूर बे दो किस्म है मामूर बे दो किस्में हैं और थले एक उन दो का मुतलक अनिल वक़्त एक और दो का मुतलक अनिल वक़्त बैन स्तूर लिखे ही कि वक़्त की कैद से उसमें कोई नहीं है कि फलाने वक़्त विच अदा करना है जे ना कीता ते कज़ा हो जाएगा इंज नहीं इंज जदों भी करो वो अदा ही अदा है जदों ही करो वो अदा ही अदा है और दूसरा मुक़य्यद बिल वक़्त के वक़्त विच करो तो की है अदा है वक़्त तो पहला भी ठीक नहीं ते वक़्त दे विच करो ते अदा है ते जे वक़्त ख़त्म हो गया ते कज़ा है कि ये हाँ भी शाबाश जी फसल मामूर बे दो किस्म हैं मुतलक अनिल वक़्त और मुक़य्यद बिल वक़्त फसल मामूर बे दो किस्म हैं मुतलक अनिल वक़्त और मुक़य्यद बिल वक़्त मोशियां तो मेरी सुन लो तो फिर अगर टुरया जे मुतलक अनिल वक़्त वाह हुआ नज़र आ रहा है मुतलक अनिल वक़्त वो होता है और कूगू कंपनी और जदों किरे घर जाए ना अब्दुल जलील जदों किरे घर जाए ते बेर दे पत्थर ले आवे जी ये हुण पाबंदी कोई नहीं जदों किरे अब्दुल जलील अज 10 बजे मैनू 1.5 अंब चाहिए ये मुक़य्यद बिल को समझ आती भी तो कोई नहीं बात चटकियाँ करना सारे में करते हो जी आज 10 बजे हमें चावलों की देग चाहिए ऐ मतलब है तवज्जो करो मुतलक अनिल वक़्त हुआ हो वल्लाजी वो होता है न ताल्लुक पकड़े मामूर बे की अदायगी वक़्त महदूद के लिए वक़्त महदूद के साथ उसकी अदायगी वो ऐसा उससे उन्होंने करना है कि नहीं करना जेड़ा करना है वो अदायगी है ये किसी ख़ास वक़्त नाल बद्धी ना होवे ऐसी वजह पर कि फौत हो जाए मामूर अमर लिखा है ना मुराद मामूर फौत हो जाए अमर क्योंकि रहन दो इनू एवं रहना है अमर ही रहना है मुराद मामूर मसदरा बोल के मफूल मुराद होंगे कि कोई नहीं होंगे जी हद हो गई यार ऐसी वजह पर कि फौत हो जाए मामूर बेफौत ही वक़्त के फौत होने के साथ बे इंज होवे कि जेकर वक़्त ख़त्म हो गया ना तो फिर मामूर बे की हो जाएगा यानी कज़ा हो जाएगा की हो जाएगा बंदा मुजरम हो जाएगा कज़ा भी करे ना तौबा भी करे
ਸੁਣਦਾ ਪਏ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸਾ ਕਿ ਜ਼ਕਾਤ ਕਾ ਅਮਰ ਜ਼ਕਾਤ ਕਾ अमर उशर का अमर सदका फितर का अमर जो कफ़ारे ज़िम्मे आते हो करतूतों में उनका अमर नज़र मुतलक जो बंदे खुद मन्नी हैं जी मेरे ज़िम्मा अल्लाह वास्ते एक बकरा जी क्या के बंदे ने तेरे जिम्मा अल्लाह वास्ते बकरा ये हुण मरण तक जो मर्जी दे दे ਕਿਉਂਕਿ ਨੇ ਵਕਤ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਮੁਤਯਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸਮਝਿਓ ਐਵੇਂ ਜ਼ਕਾਤ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਵੇਗਾ ਅਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ਼ਰ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲਿਆਂ 50 ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਅਦਾ ਹੈ ਉਸ਼ਰ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਫਿਤਰਾਨੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੇ ਫਿਤਰਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਮੌਲੀ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਮੁਤਯਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਵ ਨਹਵੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਉਮੂਰ से नहीं मुतक़य्यद किसके साथ के फौत हो जाए आप वक़्त के फौत होने के साथ बल्कि जब भी अदा करेगा होगी अच्छा जी ये नवा मसला अगर चे ताजील इसमें मुस्तहब है क्योंकि जिंदगी का पता नहीं मौलवी जी मुस्तहब ये है कि जदों फुर्सत होवे फौरन कीती आवे नाल नाल हर साल दी ज़कात दित्ती आवे हर साल दा उशर हर साल दा फितराना दित्ती आवे हर साल दी कुर्बानी कीती आवे मुस्तहब है ऐ साडा मज़हब है और गए हैं बाज़ हमारे असहाब जैसे शेख अबुल हसन करखी और शवाफे से अबू बकर सैरफी और अबू हामिद गज़ाली इमाम गज़ाली ने अबू हामिद शाफ़ी ने किस तरफ गए हैं कि वाजिब अलल फौर है ये आंदे ने भी ए जिन्ना च वक़्त मुकर्रर है ना जिन्ना विच वक़्त मुकर्रर नहीं जो ही वाजिब होवे तो फौरन वाजिब है जो ही वाजिब हुए तो फौरन इबादत हुणे करे एहतियात करते हुए किस करिए इबादत क्यों है क्योंकि इबादत है मर गया तो रह जाएगी बेईमाना कि गुनहगार हो जाएगा किसके साथ लिहाजा ज़कात उते माल उते साल गुजर गया पूरा साल हो गया तो हुण ये मज़ीद ताख़ीर करदा तो की हो जाएगा बोलो भला हो जे हमारे नज़दीक गुनहगार नहीं होगा मगर जदों ये दुनिया तो टुरने वाला दिन आना है तो ज़कातां कोई नहीं दोनी दित्तियां हुण गुनाहगारी शुरू होनी है या जिस वक़्त मौत की अलामतें पाई उसने उदों गुनाहगारी उस तो पहले मतलब ये भी बंदे ने 60 साल ज़कात नहीं दिती अजे होशो आवाज़ ठीक ने 60 साल बाद इकट्ठी ज़कात दे देवे तो पिछले गुनाह जिम्मे कोई नहीं ऐसी गल है बाकियां बुजुर्गों का मतलब है नाल तौबा भी करनी पैनी उंज त्यातन तौबा तो मना नहीं लेकिन मौलवी जी गुनाहगार साडे नज़दीक समझते हो इन्हां गल्लां नूं समझो ना मैं पिछली संगिया में बार बार कहता मैंने गौर करो सोने फरमाया मेरी उम्मत वास्ते आसानियां पैदा करो तंगियां ना करो जेड़ी आसानी इमाम साहब कीती हक इमाम साहब दा ही आसानी है कि नहीं तो जी होवे कि मौलवी जी हर साल ज़कात दी नाल की हो गया गुनाहगार हो गए ऐ गुनहगार उदों होना जदों हुण उम्मीद खत्म हो गई जान लगे नजरत दुनिया तो नहीं सुनिए गल और नहीं अदा की उसमें अब तक ते फफहम इनका की माना है बंदे ख़त्म तो जाया करो बस समझ अगर तो हुक्मुल मुतलक तवज्जो करा जावे निक्यो हुक्मुल मुतलक भी अन यकून अल अदा वाजिबन अल तराफी बिशर्त अल्ला यफूतहु फिल उम्र बस जो एक मुवक्कत तो अगों होना है जो मामूर बे मुतलक अनिल वक़्त है जो मामूर पे मुतलक अनिल वक़्त है हमारे नज़दीक उसकी अदायगी वाजिब अलल फौर नहीं बल्कि वाजिब अलल तराखी है हमारे नज़दीक उसकी ओ चाचे रंदी मामूर बे मुतलक अनिल वक़्त की मामूर बे मुतलक अनिल वक़्त की वाजिब अदायगी
واجب علی الفور نہیں بلکہ واجب علی التراخی کتاب الویک کس گل پکا دس جی معمور بے مطلق عن الوقت کی ادائیگی واجب علی الفور نہیں بلکہ واجب علی التراخی ہے. سال گزر گئے امیر ہویا زکوٰۃ سال ختم ہونے تھے واجب الادا ہو گئی ہے لیکن واجب الادا علی الفور نہیں واجب الادا علی التراخی واجب الادا علی الفور نہیں بلکہ واجب الادا علی التراخی ہے. لیکن تراخی کنی تراخی اس شرط کے ساتھ کہ نہ فوت ہو جائے اس سے عمر پوری میں تراخی دی اجازت ہے مولی کاشف مرن تو پہلا تک مرن تو پہلا تک مر گیا ہن گناہگار ہے. ہاں جی کیا ہمارے نزدیک معمور بے مطلق عن الوقت کا حکم یہ ہے کہ ادائیگی واجب جدوں وجوب الادا ہونا ہے جدوں وجوب الادا ہونا ہے. او واجب ہو جسلے مولوی فضیل بنیا نا کروڑ دا مالک اج تے اے نفس وجوب زکوٰۃ ہو گیا ہے نفس وجوب زکات ہو گیا ہے. سال تو بعد وجوب الادا ہونا ہے سال تو بعد وجوب الادا سنیں جی گل تے وجوب الادا تو بعد ساڈے نزدیک اب وجوب الادا فوری نہیں ہے بلکہ تراخی ہے. لہذا دیر کیتی تے مجرم نہیں ہے لیکن اینی دیر نہ ہوئے کہ دنیا تو چلا ہی جائے تو کم ہویا ہی کوئی نہیں سمجھے پے ہو. اللہ اکبر بلے و شہزادے ہو. اور حکم مطلق کا حکم مطلق کا یہ کہ ہے ادائیگی ہے ادائیگی واجب علی التراخی واجب علی التراخی اس لیے کہ امر کا سیغہ ماض وضع کیے گا طلب فعل کے لیے مطلقاً فوراً ہو یا لغیر ہی ہو اس شرط کے ساتھ اس شرط کے ساتھ یہ کہ نہ فوت ہو جائے نہ فوت ہو جائے کون او ادائیگی ہو مکلف سے ساری عمر میں سمجھائیے جی اے من غیر وجوب علی الفور بلا تاخیر نہیں جی اگے. اور حکم مطلق کا یہ کہ ہو ادائیگی واجب کا علی التراخی اس تے تھلے لکھے فلو فاتہو طول عمر ہی ہن آسما نظر آ رہے ہیں بجے ساری عمر گزر گئی تے ادائیگی نہیں تے ہن چلیا قبر وچ تو ہن گناہگاری شروع ہو گئی جی. اس شرط کے ساتھ کہ نہ فوت ہو جائے وہ ادائیگی مکلف سے اے ساری ہوا ضمیر دا مرجع ادائیگی ہو مکلف فی عمر میں جی. اور حکم مطلق کا یہ کہ ہے ادائیگی واجب تراخی پر اس شرط کے ساتھ یہ کہ نہ فوت ہو جائے مکلف سے ساری عمر میں. اور ذرا دھیان کرو آشیہ پڑھیے پھر اگے چلیے توجہ کرو. او حکم المطلق کی جواب ہے سوال کا وہ یہ ہے کہ کل معمور بے ادا کیے جاتے ہیں وقت میں بس کیسے ہوگا معمور بے منقسم مطلق عن الوقت مقید بالوقت. سوال یہ ہے بھی ایڈی تقسیم کیتی ہے ٹھیک ہی نہیں ہے گی جدوں بھی کوئی کام کرنا ہے اسی وقت تو باہر نکل نہیں سکتے جیڑا بھی مولوی جی کام کرنا ہو کندے وچ ہونا ہے تو لہذا ہر معمور پہ وقت پہ جب ہوا تو مقید بالوقت ہوا کہ مطلق عن الوقت ہے بھی وقت ختم ہو جائے وقت تو باہر نکل جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ دو قسموں کا کیا مطلب ہوگا تو اس کا جواب دیا ہے حاصل الجواب یہ ہے مراد مطلق سے عدم تعین بالوقت تے مقید سے مراد ہے تعین بالتعین الوقت. بھئی ایک بے معمور بے ہونا وقت میں چاہیے لیکن ان دے واسطے وقت متعین نہیں کہ فلانے وقت چ کرنا ہے نہ کرو گے تو کی ہو جائے گا قضا ہو جائے گا تو گناہگار بھی ہوو گے. اے بے مطلق تے او کہ اے فلانے وقت چ کرنا ہے نہ کیتا تو گناہگاری بھی تو قضا بھی ہے اے مقید بالوقت ہے جی اے مطلب ہے. ہاں جی اگے واجباً علی التراخی بے نا پہ واجباً ذرا پڑھی گل دھیان نال توجہ مولوی جی یعنی جائز ہے تاخیر اس کی کس کی مطلق انل اور مثلا زکوٰۃ کی شے زکوٰۃ
فی ای وقت جس وقت میں لائے گا کون مولوی انس اس معمور بے مطلق کو تے کی ہوئے گا یہ جائز ہے یہ جس وقت بھی کرے گا کی ہوئے گا قضا نہیں ہوئے گا قضا اور یہ مذہب ہے کن کا اور یہی صحیح مختار یہی ہے کہ ہمارے نزدیک معمور بے مطلق الوقت واجب ہے ہمارے ذمہ لیکن فوراً نہیں تراخی ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے وہ فوراً ادا کرنا مستحب ہے تو شک ہی نہیں نازندگی تو پتہ کوئی نہیں وہذا مذہب و اچھا جی بہت صحیح اور روایت کی ہے امام کرخی نے ہمارے اصحاب سے کہ وہ واجب الل اور یہی قول ہے اکثر محدثین کا توجہ اور یہ قول ہے کہ ان کا اکثر اور بعض ذکر کیا ابو سال زجاجی نے یہ بات کہ اندہ بھی یوسف بھی اور اندہ محمد و شافی امام صاحب سے روایت کی گئی ہے ایک روایت یہ ہے کہ انہو الفور ہے ایک روایت ہے فور دی قضا کیل اور صحیح وہ ہے جو ہم نے پہلے بیان کر دیا کہ واجب الل فور نہیں مولوی جو دلیلہ آن لگی ہیں جو واجب الل تراخی ہوتے کن دے ہوتے واجب الل فور نہیں اس لیے کہ امر مصدر کے ایقاع کے طلب کے لیے ہوتا ہے مستقبل میں اضرب مار متکلم مخاطب کو مطالبہ کر رہا ہے اے اضرب جیڑی مصدر کو بنے ہے انہوں میرے آخنے تو بعد اگلے زمانے چ کر یہ مانا کہ اور کوئی ہے کوکو کوئی امر ہونا ہے پہلو تو پھر آنکھیں لگنا ہے نا کہ امر تو پہلو آنکھیں لگی دے پھر وہ مستقبل بنیا کہ نا ہوں ویکھو امر مصدر کو امر پہ جڑی مصدر وہی کرنی ہے نام جی کہ انج لگا جائے اضرب 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 کرنا واپس اضرب اضرب ساجی میں اضرب تمل کر لے یہ مطلب ہے جڑی مصدر نکی مار جنوں آکھے انہوں ٹھوک کے آوے یہ مطلب ہے عمل بھی اس لیے کہ امر مصدر کے واقعہ کر ایقاع کی طلب کے لیے کس میں اور خاص کر کے وقت محض وہ بے خصوص المادہ ہوتا ہے ہوں سنیا جی آندے نے یہ جڑا وقت خاص کر کے بنتا ہے نا یہ خصوص مادہ کی وجہ سے ہوتا ہے بعض ہوتے امر مطلق ہیں امر لیکن وہ سیاق و سباق تے ماحول دی وجہ تو مولوی جی فوراً واجب ہوندے نے غور کریں جی بڑی عام گل جی کیا آکھے بڑا بعض امر ہوتے مطلق ہیں وقت کا ذکر نہیں لیکن سیاق و سباق ماحول کی وجہ سے مقید نہیں واجب الل فور ہوتے ہیں مقید کوئی لگتا ہے کیا ہوتے ہیں ہنے کرنے نے کی کرنے نے ہنے کرنے نے پترا دو سیب تو کے لیا نالے چھری لیا پرسوں یہ سمجھ ہوندی بھی جی اج عقیدہ ہے جی اصل پتر سبزی لیا مثال تو بعد ہاں یہ ہوں سیاق و سباق دی وجہ تے مولوی جی کن دی وجہ تو سیاق و سباق دی وجہ تو باہر بہ کے میں فقہ دی کتاب لیا مطالعہ کرنا ہے تو بے پرسوں لے ہونی یہ سیاق و سباق تے ماحول دی وجہ تو ہے مطلق مولوی جی امر لیکن یہ واجب الفور ہے کس وجہ تو ماحول دی وجہ تو ہوں تمہیں گل دسن لگے جو ویکھو آندے نے کہ مثلاً گوشت خریدنا بنا بندہ کے بجا گوشت لے کے آ تو اگلے سال لے کے آئے ٹھیک ہے کدوں لے آنا ہے ہنے لے آنا ہے بنا ہے اس پر کہ اس کے لیے ضرورت ہے الا عقل ہل اج یہ وجہ ہے جی یہ بندے اپنی بولی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے جی کار جی باس کا ایک ڈنڈا لیا جی ہوں سمجھ گئے نہیں بھی جدوں میں گھر جاواں گا نا چھٹی ہوے گی ادوں لیا گا سمجھ گئے ہو کہ نہیں یہ اپنی بولی سارا کچھ سمجھ ہو جس لے کے عربی سمجھو تو مولوی میں ایسا سب کچھ کو نہیں ہوگی استاد جی اچھا جی اور طلب ایقاع فعل مطلق پس بنایا گیا امتصال بھی ہی بے ایقاع ہی جس جز میں بھی ہو کس میں
ਬੁਲਾਓ ਕਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਮੁਤਲਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਵਿੱਚ ਐ ਮਾਮੂਰ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮੂਰ ਬੇ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਨਾਲ ਮੁਕੱਯਦ ਨਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰੇ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ अगर हो जाए ललफौर तो हो जाएगा वो मुतलक मुकैयद बिल वक़्त कि नहीं होगा हुणे करना ही और नहीं बाकी रहेगा। और हालांकि ये तो मफरूज़ के ख़िलाफ़ है। मफरूज़ जड़ा मन्या की है भी अमर की है मुतलक तो लाजम किया है बाजियो बस जदों मौलवी जी वाजिब ललफौर होवे ਤੇ ਮੁਕੱਯਦ ਬਿਲ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਹੀ ਵਜੂਬ ਅਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੌਰਨ ਅਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁਕੱਯਦ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਤਲਕ ਅਨਲ ਵਕਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ किया है ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੇ ਵਕਤ के साथ ਮੁਕੱਯਦ नहीं है लेकिन जदों अस आके भी वाजिब अल फौर ते लाजम किया है ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਫਰੂਜ਼ का खिलाफ की भी ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮੰਨੀ ਦਲੀਲ ਚਲਾਈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਲਟ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। दूजी दलील वेखो दूजी और इसलिए कि अमर का इतलाक अमर को मुतलक बयान करना किससे ऊंची बोलो अमर को मुतलक बयान करना किससे ये तो आसानी और तसील के लिए है ताकि मुकल्लफ तो जदों कर लवें ठीक है इस वास्ते है कि नहीं। तो जे कर हमल किया जाए किस पर तो अलबत्ता लौटेगा अपने मौजू पर नकज़ के साथ। ये तो खिलाफ हो गए की हो गए इसलिए कि ये तो लिअन्नहु ये अला हाज़ा इस पर हो जाएगा आसर व असअब मुकैयद से भी। ये तो मुकैयद नाल में चौखी तंगी बन गई वो जोर भी तो कम अज़ कम मौलवी जी ज़वाले शम्स तो लैके 2 मिसल तक इजाजत हो गई ते फिर ज़कात के बारे में जू साल पूरा होया हुणे अदा करे कि लम्मा भी लेट ना करी। ये तो मौलवी जी मुवक्कत नाल भी तंगी बन गई की बन गई कि ना बनी बस ज़ायल हो गई आसानी किधर चली गई अशद्दे उसर और अशद्दे हर्ज की तरफ। ਇਹ ਮੁਤਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਸਾਨੀ 'ਚ ਪਵੇ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਵਾਜਬ ਅਲ ਫੌਰ ਦਾ ਕੌਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਯਦ ਬਿਲ ਵਕਤ ਏ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟੀ ਏ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੂੰ ਹੀ ਵਜੂਬ ਅਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੌਰਨ ਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਸੀ ਬਸਾਨੀ ਹੈ ਮੌਲੀ ਵੈਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ज़्यादा तंगी हो गई। अगली दलील और इसलिए कि अगर हो वो मुतलक महमूल किस पर और मुराद लिया जाए फौर से कि फौर मिनल अमर से तो हो जाएगा फ़ेल मामूर बे बाद फौर के गैर मामूर बे का बल्कि उसकी मिसल जेकर ए होवे जिमें जोर दी नमाज जोर दे वक़्त च नहीं पढ़ी बाद च पढ़ी है ये जोर अदा नहीं है ये जोर 4 अदा रंगी बनी है अदा नहीं बनी नहीं समझे। ये जोर अदा जाइए अदा नहीं ये अदा है अदा जाइए तो जेकर वाजिब अल फौर होवे ज़कात तो फिर कदे महीने बाद मौलवी जी ज़कात देवे ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਮੂਰ ਬੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। समझ आई जी। बस लाजम आएगा ये कि हो जाए कज़ा ना कि और ये खिलाफ इजमा है क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੌਲਵੀ ਜੋ ਕਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮੂਰ ਬੇ ਮੁਤਲਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੌਰ ਅਗਰ ਵਾਜਬ ਅਲ ਫੌਰ ਹੋਵੇ ਮੌਲਵੀ ਵੈਸ ਤੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕੀ ਆਖਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਯਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੁਕੱਯਦ ਦੀ ਗੁਣ ਕਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 5-7 ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ।
وعلى هذا قال محمد رحمه الله في الجامع لو نظر أن يعتكف شهرا له أن يعتكف أي شهر شاء ولو نظر أن يصوم شهرا له أن يصوم أي شهر شاء. بس اب اس پر وعلی ھذا کہ کون حکم المطلق الوجوب التراخی، اسی بار امام محمد صاحب کے دو فتوے سنیں. امام محمد صاحب نے جامع کبیر میں یہ مسئلہ لکھا ہے، اگر نظر مانی مولوی ابراہیم نے، اس نے کہا کہ اللہ کے لیے 1 مہینے کا اعتکاف میرے ذمے، اللہ کے لیے اے سال دا مہینہ کیڑا مہینہ کوئی نہیں دسے گا، 1 مہینہ. تو فتویٰ یہ ہے جائز ابراہیم کے لیے جون سا مہینہ چاہے مرن تک جس مہینے میں بھی اعتکاف کرے جائز. سمجھ آ گئی کہ نہیں پتہ لگا؟ کیونکہ ذرا وقت ہی قید ہے. اے نظر مطلق. اسی طرح نظر مانی مولوی عبدالجلیل نے کہ اللہ کے لیے 1 مہینے کے روزے میرے ذمہ، کیڑا مہینہ کیڑے سال دا کوئی گل نہیں دسی، صرف انہاں میں اللہ کے لیے. اور رمضان تو علاوہ فرضاں دی منت نہیں منی دی، میں نے زور کی نماز پڑھنے کی منت مانی، شریعت مگر کتی ٹھوک دی ٹھا کر کے. اے شرن واجب ہے، اے نہیں اور دی ہوئی منت منی دی نفلی عبادت دی. انج نہیں کہ میں نے نیت کی بالغ ہونے کے بعد ساری عمر نمازیں پڑھنے کی. ہاں ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ساری زندگی نمازیں باجماعت پڑھوں گا، تو نیکی کے ارادے پر ایک نیکی ہوتی ہے اور شے وے. سمجھ بھی ہو؟ نیکی دے ارادے نال ایک نیکی ملدی اور شے وے. سمجھی جی گل؟ اب یہ رمضان کا مہینہ جو ذمہ لیا عبدالجلیل نے، ساری زندگی میں مولوی جی جون سا مہینہ روزے رکھ دے گے، ٹھیک ہے، اس سال اگلے سال 10 سال بعد کوئی عرض نہیں. سمجھ گئے؟ اے 2 مثالاں دیتیاں کنیاں اپنے ذمہ شے لئی لیکن مطلق الوقت، لہذا جدوں بھی کرے گا ادائیگی ہوگی گی تو قضا. اور اسی پر کس پر؟ کون الحکم المطلق وجوب. اور اسی پر فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے جامع کبیر میں، اور اسی پر فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے جامع کبیر اگر نظر مانی یہ کہ اعتکاف کرے گا 1 مہینہ اللہ کے لیے، اعتکاف کرے گا 1 مہینہ اللہ کے لیے، استغفر اللہ معنی الٹ ہو گئے. یہ کہ اعتکاف کرے گا 1 مہینہ، اعتکاف کرے گا 1 مہینہ کرنا تو اللہ واسطے لہو اگے وکھرا سی، وہ میں سمجھے بھئی انہیں اللہ کے لیے 1 مہینہ اعتکاف میرے ذمہ، لہو ان یعتکف جائز ہے اس کے لیے یہ کہ اعتکاف کرے جون سا مہینہ چاہے. کون سا مہینہ سمجھی گل؟ لو اگے تو پیچھے بھی انہیں اللہ واسطے 1 مہینے دا اعتکاف ذمہ لیا، تو جڑا مہینہ اعتکاف کرے ہو جائے گا. اور اگر نظر مانی یہ کہ روزہ رکھے گا 1 مہینہ روزہ رکھے گا تو لہو تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ روزہ رکھے جون سا مہینہ چاہے، جون سا مہینہ چاہے، جون سا مہینہ جس سال چاہے اس کو ٹھیک ہے جی. اور اسی پر فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے جامع کبیر میں اگر نظر مانی شخص نے یہ کہ اعتکاف کرے گا 1 مہینہ تو جائز ہے اس کے لیے کہ اعتکاف کرے جون سا مہینہ چاہے. اور اگر نظر مانی شخص نے یہ کہ روزہ رکھے گا 1 مہینہ تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ روزہ رکھے جون سا مہینہ چاہے.